Okay, so for this meeting, we will be talking about the effects of applied social sciences processes. Okay, so here is our objectives. Explain the effects of applied social science processes. Analyze how social sciences influence awareness, attitudes, behavior, and social structures. Third is apply concepts to real-life Philippine contexts. And the last one is demonstrate critical thinking through reflection and group discussion. So you don't need to copy anang objectives. Okay. So before I proceed to my discussion, what changes have you observed in the society in the past 10 years? In the past? Walay cellphone. In the past, what have you nga kanang na-change na karon? Barato pa. Mga internet. So na wala internet karon na ana. So dagan ang changes no. What influences these changes? Media, education, government, family. Kasi kasagara nga dako kay influence sa mga kabaguhan class. Media no. So many of these changes are influenced by applied social sciences such as communication, counseling, and social work. So in later on, I will be discussing to you unsa ning mga influence or effects of applied social sciences. So the effects of applied social sciences processes. The first one is awareness and knowledge. Everybody read. Applied social sciences. Applied social sciences increase people's awareness and knowledge about social realities. So, through counseling, through social work, through communication, we will have awareness and knowledge. Makabaluta. Through counseling, makabaluta sa tungkol galingon. Through social work, makabaluta sa itong mga rights. Through communication, makabaluta sa mga information. So that is how applied social science works. So isa na siya sa effect of social science, applied social science. What's the first effect? Awareness and knowledge. Awareness and knowledge. Ako rin yung i-review din. Okay, example. Social media impact. Diba? Platforms like Facebook and TikTok allow fast information sharing, public discussions, awareness campaigns. So kana siya iyahang mga effect of in terms of communication. So how does social media shape what you know about politics or social issues? Do you listen to vloggers who have contents like politics? Sometimes, no? Sila sa wall. Kung mulabay sila sa inyong wall, no? So diha mo ma-sharean og mga information. Pero there is a question, is everything online reliable? No. Dili, no? So dili kita tanan nga naa sa online reliable, ang uban fake news. Another example sa awareness and knowledge. Understanding self through counseling. So through counseling and psychology, individuals understand emotions and mental health. So masabtan nimo imong mga gibati. Sige bati ninyo karon. Inyong emotions, happy, sad. Mura na nabala ng emotions? Bored. So awareness of anxiety, depression, and self-esteem increases. So pinaagi po sa applied social science, which is counseling,
makabalo ka sa imong mga gibati ug malikayan po nimo ng mga anxiety ug depression. So applied social sciences help individuals understand themselves better. Ba? So muna nga sometimes I tell you nga kung naamoy mga concern, naamoy issues personally or as a student or whatever, mga relationship, you can talk to your teachers para i-counsel mo, para matambagan mo. Ayun lang po nang kanang bisag okay klaro nga mga problema kay pa-counseling pa. Okay, then next effect of applied social science is attitude and value transformation. By the way, ano na lang sa you just listen to me. Ay sa mo pag-take note. After na ko mag-discuss ani, I'll review this one. Okay, first attitude and value second value transformation. So everybody read the meaning. Go. Applied social sciences influence beliefs, values, and perspectives. Okay, so isa sa effect sa applied social science is sa atong attitude ug sa ato ang values. For example, kung naay mga tao nga usahay lahi ilang panghuna-una dayon because of counseling, because of communication, because of social work mausab. Okay, let's look at the examples. For example, there is a disaster preparedness strategies. So in the Philippines, agencies like National Disaster Risk Reduction and Management Council educate people about preparedness. Have you heard in the radio, kanang bitaw na maghisgot nga, kung panahon sa mga kalamidad, unsa ang angayang iandam? Pag-andam og ispat. Pag-andam, ispat yun, no? Pag-andam o kanang mga battery. Oh, then paminaw sa radyo, mga nana. So kana siya, those are kanang measures or precautionary measures by the DRRM. So the effect is shift from reactive to prepared. So kamo, kung in kaso mo ba og kalit sa inyong balay, prepared ka mo? So kinahanglan nga magtuon na mo og prepare. Minaw sa balita. Evacuation planning. Panalitan na masunog inyong balay, namoy plano na unsaon niyo pag evacuate. Labayon og ice. And early warning systems. So kana siya, those are effects of applied social science. Another effect in terms of value formation. Kanang bahala na mindset. So bahala na means leaving things to fate. Bahala na kung unsay may tabuan ni. Kung panalitan og mo na imong decision, bahala na. Depende na sa destiny. So, when is it positive? Ano ang positive ng bahala na? In terms of faith or courage, no? Kanabang, for example, mo take kag exam, CMU. Pero imong grado kay gagmay ra. So, bahala na, take lang gihapon. Ang ending dayon sa tanan nag-take, ikaw rin nakapasar. So kana siya, positive na siya, pero it is negative kung imuhang pagbahala na kay wagid po ka nag-prepare. Wala gid ka nag-prepare. For example, ting exam niya, wagid ka nag-study. Bahala na. So negative na siya nga mindset. So applied social sciences encourage critical thinking, responsibility, and planning and risk assessment. When we say risk assessment, kana bang tan-aw nimo unsay mga disadvantage ana nga decision sa mga bad effects ana. So is bahala na still relevant in modern society? Napabagya po na siya karon? Yes. Ngayon ba siya gyapon sundon?
Hindi lang, no? So, kung yan yung mindset, bahala mo. The third effect is understanding behavioral change. Everybody read the meaning. Applied social sciences influence how people act. Okay, so applied social science influence how people act or how people do things. So because of through counseling, social work, or communication, ma-influence ang mga tao kung unsa ilahang dapat nga behavior. Like for example, kung moagi ka og counseling, nga nakay issues, nakay problema. So ma-influence kung unsa imuha ka sa imuhang buhaton. Let's look at the example. For example, power and corruption. Ano siya sa kuan po nino? In terms of politics. Okay, organizations like Transparency International promote accountability. So namay kanang organization nga Transparency International. Or to make it more kanang contextualized, have you heard of Billionaire News Channel? Kasi nakadungog na nila. That's a media platform yapon, online platform nga sila mo'y grabe kay maka-investigate ang mga government issues para itong flood control scandal. So sila mo'y grabe ilahang grabe ilang investigar ato. So unsa may effect ani? So awareness of corruption issues. So aware man gid tanong nga daghan kayo og corruption issues sa ato ang nasod. Advocacy for clean governance, youth participation in elections. Maka-vote naman siguro ang uban sa inyo ano kung karong election. Adili pa dai ba? Oh, 15 man no? Okay, so there is a question, how can students help reduce corruption? Come on, saan yung pagtabang nga ma-reduce ang corruption? Kami mo dagan. Imo gyud siyang kanon. Saban. Kami mo dagan na lang sir. Dagan mo presidente pamatyan ang corruption. President pa mo niya Good luck. Okay, another example. Sa kanin siya? Understanding behavioral change. Behavioral change. So, conflict management and peace building. So, through applied social science discipline, peace processes in places like Mindanao promote dialogue, negotiation, and cultural respect. So, diri sa tuwa, grabe man gyud ang issue in terms of peace. Kay ang other region na specifically sa Luzon o Visayas, basta gan imingon nga taga sa Mindanao, murag ilang hunaw na dayon negative na dayon kayo nga kanim. Gubot gid kay ni sila og environment. Inanay lang bitaw, honestly, inana gid lang mentality basta taga Mindanao. Gubot kani, di ba? Inana ka no? Okay. So, na-dialogue, negotiation, and cultural respect. So, respetuhan na lang yun. So, applied social sciences teach, una, mediation skills. Diba? Naiuban kayo, kayo mo mediate, no? Kanang murag mag-bridge ba? Ka-experience mo nang mag-bridge? For example, kanang imong friend, nakakrush sa imuhang kaniano niya. Dayon, ikaw din mo yung murag bridge ba nga regards daw si Kwan. That's mediation skills. So, asan mo siya na? Balpari na si Chen. Nay, po to. Kasal-kasal daw. Okay, emotional control. Can you control your emotions, class? Sometimes, no? And communication skills. So, pareha sa uban nga, tuod si Kwan, Stephanie. Di ba naman siya kanina? Wala siya.
Para ito ni, example, Stephanie, nag-chat ng Mir, nga Mir, na klase. So, na siya communication skills. Yeah. So, another example for behavioral change. So, risk assessment behavior. Instead of risky actions, so people check weather updates. Diba? So, time to time, ga-check ta sa to. Kaganina, nagtanaw ko sa weather. Akong gitanaw. Diba? Kana tong cellphone, na maginay weather nga app. Built-in. Makita ni mo dito nga, kada oras, unsay weather. Akong gitanaw dito, puros gid ulan. Cloudy day, mga alas 2, alas 3, anak. Then students verify news before sharing. So muna, before you share news, you verify first. Ay mo pag-share nga nalang yung nakita diya nga what na grade 11 o 12, i-share dayon. Then families prepare emergency kits. So this shows behavioral change through awareness and education. So muna isa sa natabang sa applied social sciences. Now, the fourth effect of applied social science is structural change. Everybody read the meaning. Long-term changes in social systems, institutions, and relationships. Sabi niya kabasa. So, long-term changes in social systems, institutions, and relationships. So, dagan kay nausab karon yapon sa ato ang structure. Sa structure, we will kanang explore deeper. So, unsa may mga example ani? For example, sa personal and family relations. So, kasagara sa family and personal relations, nanay gitawag og open communication, mental health awareness, and changing parenting styles. So, mga ginikanan ninyo sa una, lahi ilang ginikanan sa una. Ang dinadaan sa ilang ginikanan sa una. O karon nga nahimo silang ginikanan, lahi na pud sila sa inyo, di ba? Do you agree? So, ang uban, kanang inyong ginikanan, probably, ang uban na kulatado. Diba? Kada sipyat, kulatahon. Nakatry mo ni load mo? Oh, yes, teacher. Ipaluhod mo? Ipaluhod ka kasin? Munggos? Ako di na lang lalaki. Okay, let's proceed. Ani, muna imong pasabot kanang kamralo. Letter B, gender roles. So, campaigns promoting gender equality influence. So, karon nanay equal work opportunities. So, na-influence gyapon na siya, effect na siya sa applied social science. Nga nay equal work opportunities. Tanang trabaho, pwede ng babae, pwede ng lalaki, pwede na ang LGBTQ A+. Then, breaking stereotypes or breaking kanang discrimination. Discrimination against gender. Like for example, kung mayroon tao police, di ba, kasagara atong mindset, mas better gid og lalaki. No? Kaya mas kusgan man gud. Kung mayroon ka og maglaba, babae gid siya, di ba? So di ba, that's stereotyping, murag inana ba? Pero karon lain na. Then letter C, overseas migration. So millions of Filipinos work abroad. Sa may effects ani? First is economic improvement. Kanang na mga abroad class padala nila sa atuang nasod, dako kay katabang sa tax sa economy sa atuang nasod. Makatabang na sila. Kaya lang padala, dili man naingon nga kung 40,000 gikan dito, pagabot din 40,000 gid naman ay bahin ng government ana. Dayon ay long distance parenting. Ba? So sa inyo diri daghan kay mo kanang daghan kay parents diri nga nasa abroad. So long distance, sige tawag o video call.
So dahil na ay mga emotional challenges. Kay kuan ba? Mingaw ba? No? So what are the social effects of having OFW parents? Lagi effect. Lagi mo man yung bati ano sa epekto din. Uy, naingnan. Wala kay maingnan. Sa pagyod. Di kay madisiplina. Disiplina ang mga anak. Bisa sa tanan, hindi ka mulaan. Okay, so inana no. Hindi ka mulaan. So that is for structural change. Then another is domestic violence and single parenting. So through social work and counseling, victims receive legal and psychological help. So pareha ng mga babae nga mga battered women or battered wives or kanang mga solo parent. For example, kung naaman na ilang nga naburusan siya, then wala siya panagutan sa laki, pwede siya mag-apply for a solo parent. That's a privilege sa mga solo parent. Kaya ron nga, matabangan sila. Dili ba lalimang solo parent? Okay, and awareness of rights increases. For example, kaning nadiri, Republic Act number 9262 protects women and children. So muna ang VAUSI. So RA 9262. VAUSI, Violence Against Women and Children. Kung ang babae gipaburusan sa lalaki dayon gibiyaan dayon, pwede siya kasuhan og violence against women and children. Bisan pagwa siya istorya. Dito pa lang daan sa iyahang gibuhat nga gibiyaan niya, iyang gipaburusan gibiyaan din niya. Violence naman na siya. Iya man gi-abandon. So pag abandon niya, nagsuffer ang babae ug ang iyang anak. So munang kamo boys, Gibiyaan ang laki sir. wala may kuan na sa to. Okay tay biyan, wala man na. Okay naman na. Pero babae biyae, di ba na? Kay okay naman ang laki good kay di man siya maunsa og Gali, di ba siya masabihan siya? Ipag magburos siya, may magbubuhat na siya. Okay. So, muna boys, before mo nga engage og sexual intercourse sa babae, make sure nga kaya niyo panagutan. Girls, kung nagani maginana sa inyo ha, pwede ginyo kasuhan ng laki. Kung matrace lang ginin niyo, pwede ginin niyo eh. Adto lang mo sa bawsi, pakita ang picture. Mo ni siya nga ano po, pataka po pamasangil ha. Bisa kuha ka ila sa imo. Unsa ka diya? Pasangilan nimo nga si ama sa imong anak. Ay lang pod. Make sure nga you can prove nga iya gid pod. Na? Kay daghan ra ba kay karon ang cases sa kanang mga unwanted pregnancy o hit and run nga pregnancy. Okay. Then letter E, community life, criminality and substance abuse. So isa sa effect of applied social science. So programs from agencies like DSWD support rehabilitation. Katong mga nanga-addict. So, tabangan sila nga ma-rehab sila. Katong community development, so munang na mga programs sa DSWD nga livelihood programs. Then youth intervention programs. Pareha nang na mga symposium diha sa kuan. Maria ba man? So kamantay mo ato ni Agi na mga symposium sa DSWD. Kato mga intervention programs to sa DSWD. So ang iyang effect, reduce criminality. Pero kuan ha, by the way, 18 man gid ang legal age. Pero there is already an existing guidelines nga kanang mga juvenile delinquent nga mga tao, nga bata. Prisuhan gyapon sila pero ilang prisuhan dili prisuhan. Kanang rehabilitation center.
Mura gyud pagbalay. Pero technically priso gud gyapon tugod. Pero pag abot ba nila pag legal na teacher, unsa naman din? Kung ma-prove gyud nga kuan, guilty gyud siya, sentensyahan siya. Depende sa iyang sala. Sabi na kung depende na dayon sa ano. Depende sa judge. Um, Okay, so improved social support and stronger community. So those are the effects of applied social science. Okay, so applied social sciences significantly influence awareness, awareness, attitudes, behavior, and social structures. So maka-influence gid siya ani. Mo ni iyang isa sa mga effect. And fostering a more informed and responsible society that champions compassion and understanding for all individuals. So ang social science gid makatabang gid para mas makasabot ta sa atong mga rights, sa rights sa uban. Then if you know your rights, then you will become more responsible citizens. Questions? teacher, ipabalik na kung magsuwat ba sila. So applied social sciences shape our communities in profound ways. In what way? Consider their impact on your life. How have they influenced your perspectives? What societal changes do you envision for a brighter future? So kanang inyong matunan diri sa atuang subject sa inyong major subjects. It can be applied no sa inyong real life no. Okay, so akong i-review. Reflect and embrace change. Char.